टू कामाख्या टेम्पल। आपका स्वागत है कामाख्या मेला में। इसी तरह से हर बार आते रहिएगा क्योंकि आप लोग आने से ही कामाख्या मेला का शोभा बढ़ता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम जानवी घर जानवी हाजबेंड तरह तुम दीपज्योति सो जानवी घर पर ऊल् दिल बैगत पूरा गेंदबल चिनबल लै लो धुनिया अपना देखा कारण सो खाई बई हल इतना जामे और ऊल्सो बतर अक चाह पेल खूब भल लगे परिवेश खूब धुनिया और जानवी मोबाइल व्यस्त हुआ दुजन मोबाइल व्यस्त बोलक आरम्भ करो भिडिओ दियार पर लै आहा। सो गाइज ऊल् दिल जानवीहतर घर पर बेसि दूर ना यार बेसि दूर नहय सो या पालोहि आमी शराइघाट दलং और मालिगाँव पाले बहुत दूरते स्कूटी थब लगे कारण कि बहुत जाम तक कम जाम लगे स्कूटी तक थी पे खोजकाढ़ी आहिबलगिया सो आहि आसो और बहुत दूर खोजकाढ़ लगे नीलाचल पर्वतल उठिब कारण बोलक। सो गाइज आपलोके जाने ये नीलाचल पर्वत कामाख्या मार मंदिर केनेके हल बा कि कारणे हल किछु जाने किछुए नाजाने सो मैं कै दिওঁ दक्ष रजा अर्थात माँ पार्वती देवताके राजमहलत डाঙर एखन यज्ञ पातिছিলে য'ত माँ पार्वती स्वामी अर्थात शिव माति अपमान কৰিছিলে। अपमान करात माँ पार्वतीये সেই अग्निकुंडत माने यज्ञर अग्निकुंडत जाप दी निज शरीर त्याग दिছিলে। माँ पार्वतीर সেই मृत शरीरটো লৈ गोटे पृथ्वीत तांडव কৰি पलय आनिছিলে আৰু এই पलय गोटे पृथ्वीत रक्षा কৰিবৰ কাৰণে भगवान श्रीकृष्णय निजर सुदर्शन चक्रे माँ शरीरটো 51 टुकुरा কৰিছিলে। तारे एटुकुरा गुवाहाटीत स्थित এই নীলাচল पर्वतत परि এই कामाख्यार मंदिर भाग हल। गाइज फाइनली पाई गलहि और बहुत दूर যাব লাগিব ওপৰলে तो आरम्भ কৰিছো যাত্ৰা। এইটোৱে হল নীলাচল पर्वतটো য'ত माँ कामाख्या मंदिरটো स्थापित আছে। बोलक गई थको आगे सो ये सीढ़ी बहुत खारा उठी आहि आसो। सो गाइज आमी हेतु पथरे नगलो कारण कि हेतु पथरे गले बहुत देरी हम आमी ए पथटो दी आहिलो। एटु पथ मेखेला उजोआ पथ बुली कय। ए पथटो माँ कामाख्या पाबर कारणे नरकासुरे एरातिर भितरते बांधिছিলে। बहुत खारा सीढ़ी एफाले दी आहिबलगिया हल हिटु रास्ता दी गले आमार देरी हम जेहेतु आमी सीढ़ी दी आहिलो और हेतु सीढ़ी बहुत खारा सीढ़ी तो बहुत मानुह आहि आछे गई आछे और मैं गई दिওঁ बोलक। सो बाबाहतर लगत बहिलो अलप कथा पातिलो कोर पर आइছে कि कथा कि बतरा सुधिलो এই দুজন बाबा बहुत दूर पर आइছে एजन पाटनार पर आइছে एजन यूपी पर आइছে और एखन हल गुवाहाटी सहर व्यू मैं रातिके देखाम आपलोक दूरन शर्टा खूब धुनिया लगे राति देखिबर कारणे लाइटबोर जेतिया तिरबिराय जले मैं देखाम बोलक ऊपरले गई लওঁ आगे। तो फाइनली पाइছোহি बेसि दूर नाइ आरो ओसरते महा मन्दिरটো बोलक आहक। सो गाइज माँ ऋतुमती समयत এই অম্বুবাচী মেলা পালন কৰা হয় আৰু ইয়াত বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা সাধু সন্তসকল আহে আৰু কিন্নৰসকল আহে। এওঁলোকৰ কাৰণে এই অম্বুবাচী মেলাৰ এই পূজা ভাগ মা কামাখ্যাৰ বহুত महत्व रखा है कारण और ये किन्नरगराकीये मोक आशीर्वाद दिले और मैं एकपी फटो उठी ललो। कहाँ से आप? आई एम कमिंग टू अपना बिहार मिथिला नगरी सीतामढ़ी जानकी स्थान। वेलकम टू कामाख्या टेम्पल। आपका स्वागत है कामाख्या मेला में। इसी तरह से हर बार आते रहिएगा क्योंकि आप लोग आने से ही कामाख्या मेला का शोभा बढ़ता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम। ये बाबा का देखिए मतलब जो वेशभूषा है तो बहुत ही अलग किस्म का है। ये कलयुग है, बोलते हैं ना, जिस तरह से प्रकृति बदली है अपना विचार भी बदलिए। विचार बदलिएगा तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, मैं कहता हूँ। बहुत बढ़िया बात बोले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम वेलकम टू कामाख्या मेला। बहुत बजार बहिছে सब देखिছে तलत रुद्राक्ष माला और बहुत किबा किबि माला আছে तो यात बेছি আছে।
আৰু ইয়াত এইবোৰ শংখ বেছি আছে মই এটা বজাই চাম বহুত দিন বজোৱা নাই সো মই ইয়াৰ পৰা এটা শংখ কিনি ল'লোঁ বজাই পেলাই চাই ঘৰত নামঘৰৰ কাৰণে সো বলক আগলৈ যাওঁ আৰু বহুত শংখ আছে বহুত ডিজাইনৰ So guys, বহুত মানুহ ভিৰ আৰু ভাল লাগিছে আহি কিবা এটা ভাল লাগিছে মনটো শান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ সো মই মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ আৰু পালোহি বেছি দূৰ নাই আৰু বহুত মানুহ ভিৰ আছে চাওক মানুহ এতিয়াও আহিয়ে আছে গৈয়ে আছে চবে মা শূন্য মাৰি ল'লোঁ মূৰত আৰু সেয়া আহি আছোঁ মন্দিৰলৈ পামহি এতিয়া इधर की दुकानों पे देखो इधर পাইছোঁহি আহি পেলাই আৰু ইয়াতে এখন খুব ডাঙৰকৈ ডিছপ্লে লগাই থৈছে য'ত আপুনি অহা যোৱা কৰি থকা মানে ফুটেজবিলাক ইয়াত উঠি আছে হাই গাইজ মই তাত দেখা পাইছেনে আপোনালোকে হাই গাইজ जोर से बोलो 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 इनके नहीं पाई गलो ही ये भी जाओ সো গাইজ বহুত ওখ পৰ্বত উঠি আহি পাই গ'লোহি মা মন্দিৰ আৰু খুব ভাগৰো লাগিছে মা দৰ্শন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ঠিক নাই কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে যে মই দৰ্শন কৰিব পাৰিম ফাইনেলি মন্দিৰৰ মেইন বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰ সোমালোহি আৰু যোনটো নীলাচল পৰ্বতৰ একে ওপৰত আছে খুব ঠাণ্ডা হাৱা লাগিছে আৰু গা ভাগৰ মৰি গৈছে ইয়াৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰু খুব ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি আছে গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি মন্দিৰ আৰু এইটো মাতা মন্দিৰ খুব ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু বহুত ভক্ত জনাগণ চ' ময়ো অলপ মা দৰ্শন কৰি আহোঁ ব'লক ফাইনেলি গাইজ মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰিব গৈ আছোঁ আহক মোৰ লগত আপোনালোকক মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰাম ভিতৰতে যাম মানুহ বহুত গৈ আছে ময়ো লাইন লওঁগৈ ব'লক আহি পালোহি মেইন মন্দিৰ চ' আমি ভিতৰলৈ যাম এতিয়া ক'ত খাৰা আছোঁ কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে গতিকে মই অলপে দেখালোঁ আপোনালোক দেই ভিতৰলৈ কেমেৰা নিব নিদিয়ে কেমেৰা নট এলাউড চ' মই এইখিনিলৈকে দেখালোঁ আপোনালোক ভিতৰৰখিনি দেখাব নিদিয়ে আৰু আমাৰ অসমৰে নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশ বিদেশৰ পৰা মানুহবোৰ আহিছে মা দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে চ' মই দৰ্শন কৰি লওঁ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু মই ইয়াৰ ওপৰৰ মন্দিৰৰ ধুনীয়া ভিউ এটা দেখাম ড্ৰোনেৰে চাই থাকক ভিডিঅ' স্ক্ৰীন কৰাকৈ মন্দিৰ পাই গ'লোঁ মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰি আহিলোঁ আপোনালোকে চাওক মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য ভিতৰত কেমেৰা নিব নিদিয়ে নহ'লে মই ভিতৰখিনি আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁ হ'লে চ' মই বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই আজি খুবেই ভাল লাগিল মনটো পবিত্ৰ হৈ গ'ল মনটো ধন্য হৈ গ'ল আজি ইমান দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আহি পেলাই দৰ্শন কৰিব পাৰিলোঁ মই ভক্ত জনগণ আছে চাওক এক চাইডে বহুত মানুহ চ' মই মা মন্দিৰ ভাগৰ কেইখনমান ফটো লৈ ল'লোঁ স্মৃতি হিচাপে গাইজ ঘূৰি আহিলোঁ বহু ৰাতি হৈ গ'ল ভাগৰো লাগিলে বহুত দূৰ তললৈ নামি যাব লাগিব এতিয়া চ' আজিলৈ আহোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল বাই বাই